دوستان عزیز، اینک ما در ماشین بازار شهری خوجند قرار داریم. از نرخ و نوای ماشین برای شما معلومات میدیم. دوستان عزیز، حتما آبونه شدن و لایک ماندن را فراموش نکنید، زیرا هر یک آبونه شوی شما برای ما مهم است. لایک ماندن شما هم برای ما مهمتر می باشد. ماشین نوبتی ما اوپل است. سال براریش 2000 بالونو در حالت خوب. چهار الکتره، коробка механик، кондиционер печкааш кор мекунад. Пробег 168000 километр. Мани ҳолати салони мошин. Мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин, расходаш 7 литр ба саъта мегардад. ин ҳолати моторам дар ҳолати хуб. вале газ задагӣ не ягон бор. нархи мошин 40000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 918 66 88 12. ماشین نوبتی ما اوپل وکتره، سالش 91. این حالتی بالون در حالتی خوب. коробка механик، кондиционер пешкаш کار میکند میکو؟ кондиционер пешкаш کار میکند. пробегаш 120000 километр. мани ҳолати салони қафои мошин. мотор 1.6 сӯзишвори бензин, расходаш 70 сахта мегардад. нархи мошин 30000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 913 91 92. мошини навбати мо опел синтре, солаш 97. мани ҳолати балон. ду электро, коробка механик, CD плеер, кондиционер печкаш кор мекунад. пробег 246000 километр. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. қафошве 5 та ҷои нишаст аст. ин аз қафои мошин. мотор 2.2 1.1, сӯзишвориш газ бензин, газаш прасой, расходаш 10 та 70 та 80 та мегардад. нархи мошин 35000 сом бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 861 61 62.
باز یک ماشین نوبتی ما مرسدس بنز سالش 92 من این حالتی بالون CD player کانسلر پیشکش کار میکند коробка механик пробегаш 140,000 километр چه این салони ماشین این салони қафои ماشین дар ҳолати хуб мешадми мотор 250 дизел расход чанд? 8 расходаш 800 км мегардад нархи мошин 28000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 734 0805 92 734 0805 мошин навбати мо Opel Astra солаш 98 من این حالتی بالون ماشین دو الکتره коробка механик CD player кондиционер печкаш кор мекунад пробег 176,000 километр من این حالتی салони ماشین من این حالتی салони қафои ماشین мотор 1.6 1.1 сӯзишворӣ газ бензин газаш прахсой расход 80-85 мегардад нархи мошин 40,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 98 444 2404 мошин навбати мо Opel Vectra солаш 94 دو airbag коробка механик CD player кондиционер печкаш кор мекунад пробегаш 270,000 километр من این حالتی салони ماشین من این حالتی салони қафои ماشین мотор якиша шури газ бензин расходаш дар ҳудуди 80 то 90 мегардад нархи мошин 30,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 018 93 23 81 мошин навбати мо Opel Astra солаш 99
мани ҳолати балон ду электро коробка механик CD плеер кондитсионер пешкош кор мекунад пробег 204,000 километр мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони қафои мошин мотор 1.6 прахсой сӯзишворӣ газ бензин газашам прахсой расходнаш 10 тв 80-90 мегардад нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 606 83 83 92 606 83 83